Hi, hello family members. Welcome back to my YouTube channel. Ajibi ekta notun video lena aise. Itu sadi khan kam kura jaga dikhavo idia. Kinaga kuri ase, kinaga man kunju jaga ki kam kuri na boy ase itu pura dikhavo. Itu Junubutu laga mission center compound de man itu kam kura laga ase. Itu jaga pura amninge dikhai dibo. Obai nai manula life itu kam kuri nai khabol olai itira man kam kura la jaga amning ke update dikhai de jide kona itu janai dia ase itu jaga de Sabi itu jaga de kam kura laga ase satikan pura kam ke lagi ase sab manu interest pra kam kuri ase itu jaga amning pura dikhai di ase itu compound de pura laga ase sabi man sundur banai se sabi star nisna banai se diwe satian pura kam de lagi ase amnen ge tu update loina aise de amnen support koribi morom koribi jo imani dikhabo achila update to bhal nobo pare hoilibi nicho ki kuri ase kote kam kuri kinaga bohe etu kanni update ani dia la ase so manu moram koribi support koribi de kona etu janai de ase jo bye bye next video de log pabo de